Uvatio sam jednu od 8 kilo botnicu čudovište, brala je šišarike s grane pipom, kad je digla pipak i brala je šišarike, 7 kili ima, bere šišarike, ogromno, 6 kili je bil teška, strašna velika, kad sam je izvadio ti je bilo 5 kili, kako pliva, kako čudovište, šišarike izvukla i bere u strah, 4 kili ona bil teška. Govori, mane, de pofrigaj nam ovu botnicu od 3 kil. Kaže, ona ime, gospet, ima tu i 2 kil. I tako smo je pofrigali cilu botnicu, 100 kilograma.